ये इतिहास के अटकाई पारिबे नहीं। प्रभु यीशुଙ୍କର जन्मदिन को केही भी चेंज कर पारिबे नहीं। ताली मारि के प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करिबा। कारण हम समस्त जानो जो दिन प्रभु यीशुଙ୍କର जन्म हैला ता पूर्व वर्ष गुडा कहला ख्रीष्ट पूर्व आओ तापर वर्ष सब हैला ख्रीष्टाब्द। ताली मारि के प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करिबा। ये महान परमेश्वर प्रभु यीशु को हमें जहां का माने सेवा करू छु से इतिहास ख्रीष्ट पूर्व ख्रीष्टाब्द न कहले आमाने हिसाब मतान पाई परिबा नहीं। ये अछि मसीह जहां माने सेवा करू छु से मसीह रु ही मसीहा होई अछि। ताली मारि के प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करिबा। तेणु आमाने समस्त आनंदित हेबा दरकार, आमाने खुशी हेबा दरकार जे प्रभु यीशुଙ୍କର जन्मदिन को एही परि भाबरे आमाने प्रतिपालन करू छु। प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। प्रिय प्रभुଙ୍କ दासदासी माने केते जण व्यक्तिଙ୍କ विशेष रे किछि वाक्य रो कहबा पई इच्छा करछि। प्रथमे आसंता माने देखिबा मरियमଙ୍କ संपर्क रे लोक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 38 पद रे देखा जाय। के जदी पाउछ धार किना पढंतु माउ धरि पढंतु समस्त सुनिला परि। एथिरे मरियम कहिले देखंतु मो प्रभुଙ୍କର दास हेलो हेलो एथिरे मरियम कहिले देखंतु मो प्रभुको दासी आपनको वाक्य अनुसार मो प्रति घटु ताहा पर दूतक निकटକୁ प्रस्थान कले। मरियम कथा कहछन्ती देखंतु आपनकर दासी आपनकर वाक्य अनुसार मो प्रति घटु। जने कुमारी मरियम स्वर्गर दूत जेतर भाई आछन्ती देखो तुम्हे एक पुत्र जन्म ग्रहण करिबो ताहांकर नाम इमानुएल दियाजिबो। दूतଙ୍କ संगरे तांकर कथाबार्ता होछि मु तो जने कुमारी ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ कारण मु पुरुष को जाने नहीं। किंतु स्वर्गदूत तांको कहउछन्ती ये पवित्र आत्मा तुमको आवरिबे ईश्वरଙ୍କ शक्ति द्वारा तुमे पुत्र जन्म ग्रहण करिबो। ताली मारि के प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करिबो। जो प्रभु यीशु जन्म ग्रहण करे छली धरा पृष्ठ रे जन्म ग्रहण करे छली से निष्पापी पवित्र आत्माଙ୍କ कर्तृत्व रे पवित्र आत्माଙ୍କ शक्ति रे ईश्वरଙ୍କ शक्ति रे से जन्म ग्रहण करि अछन्ती। तेणु कुमारी गर्भरु से जात होई अछन्ती। मरियम कहछन्ती आपनकर वाक्य अनुसार मो प्रति घटु। आज हम समस्त पई चिंतार विषय आमे परमेश्वर को कथा कहबा प्रभु आपनकर वाक्य अनुसार मो प्रति घटु। जने कुमारी रो गर्भ होछ मूल्यवान विषय से कहा कहते सस्ता रे दे नहीं किंतु से दिन परमेश्वर को उद्देश्य रे जे त्राणकर्ता जगतर त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करबे बोली कि जानिला परे जने कुमारी मरियम तांकर से गर्भ को मूल्यवान गर्भ को ईश्वर को हाथ रे दे देउछन्ती। आपनकर वाक्य प्रति मो प्रति घटु आपनकर वाक्य अनुसार मो प्रति घटु बोली कहले। हालेलुया हालेलुया। आज हम समस्त जीवन रे मध्य से प्रकार हेबा दरकार। प्रभु कहंतु आपनकर वाक्य अनुसार मो जीवन रे से प्रकार घटु आमे निजे सरेंडर हे जबा दरकार। प्रभु के हाथ समर्पित हे जबा कथा जेमति मरियम से दिन परमेश्वर के हाथ रे समर्पित हो गले। द्वितीय देखिबा एलिजाबेथ कथा से लोक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 42 पद रे देखो। लोक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 42 पद अति उच्च स्वर रे कहिले नारी मानक मध्य रे तुमे धन्य पुनी धन्य तुम गर्भर फल। एलिजाबेथ को विषय कुआ जाबो। प्रिय प्रभुଙ୍କ दासदासी माने एलिजाबेथ जने मरियमଙ୍କର भगिनी परमेश्वर तांको आशीर्वाद करी 6 मास पूर्व से गर्भ रे धारण करि अछन्ती। आओ तांको घर को प्रमाण स्वरूप मरियम एलिजाबेथ घर को जाउ अछन्ती।
ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଲିଜାବେଥ ମରିୟମକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ସେ ନାରୀ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଧାରଣ କରୁଅଛ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀମାନେ, ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି, ଏଲିଜାବେଥ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 25 ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। সেই বড়দিন আসিব, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଧୁମଧାମର ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2:25-26 ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସିମିୟନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ 2:25-26। ଆଉ ଦେଖ, ଜେରୁସାଲେମରେ ସିମିୟନ ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସିମିୟନ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମରିୟମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏଲିଜାବେଥ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ସିମିୟନ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ କୋଳରେ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ୱଚକ୍ଷରେ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ କୋଳରେ ଘେନିଲେ, ଧନ୍ୟ ମୋର ଆଖି, ଏଥର ମୋର ପ୍ରାଣ ଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2:36-38 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2:36-38 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ହାନା ନାମକ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ଆସେର ବଂଶଜ ଫିନୁଏଲଙ୍କ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥା ପରେ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବାସ କରିଥିଲେ ଓ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଉପବାସ ଓ ନିବେଦନ ସହ ଦିବାରାତ୍ର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁ କରୁ ଜେରୁସାଲେମର ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏସରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ କି ହାନା ନାମରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲା ପରେ ସେ ବିଧବା ହେଲେ। 84 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଇଏ ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏହି ସମ୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ, ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସୁସମ୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2:8-10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ପଦାରେ ରହି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପଲ ଜଗୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ କୋଉମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ। ମରିୟମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏଲିଜାବେଥ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସିମିୟନ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ହାନା ନାମରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମେଷପାଳକ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଂଶଧର ହଉଛନ୍ତି ମେଷପାଳକ ମାନେ ଥିଲେ। ଇଏ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୋବ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ।
इवेन दाऊदଙ୍କ ବଂଶଜାତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଇଥିବାରୁ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେଇ ଖବର ସେଇ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଥମେ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କାରଣ ସେ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଦେଲେ। ତାଳି ମାରି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କେହି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବେ। ତଦ୍ରୂପ ସେଇ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ସୁସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା, ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖି ମେଷପାଳକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀମାନେ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଏକ ଭୟ ବିଭୀଷିକାରେ ଆମେ ଗତି କରୁଅଛୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିପଦ ରହିଅଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ରହିଅଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି। ତଥାପି ଯେପରି ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଭୟ କର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପଡ଼ିଶାର ହାତ ଧରି କୁହନ୍ତୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଜୋର ହସି ହସି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ହାତ ଧରି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ। ବଢିଆ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜେମିମା ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସେ ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ବାଛନ୍ଦ କରାଗଲା, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବାରୁ ତୁମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବାରୁ ତମ ଝିଅ ୱାର୍ଲଡ କପରେ ଖେଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସୁଯୋଗରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ବମ୍ବେ ତାଙ୍କର ଘର এই মন্ডলী জেমিমা নিমন্তে প্রার্থনা করা। হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রার্থনা হচ্ছে আমাদের বড় মুম্বাই জোস সেঠিকার বালক জেমিমা হাত মুন্ড উপরে হাত রাখি প্রার্থনা করা। সমগ্র মন্ডলী তাଙ୍କ নিমন্তে প্রার্থনা কলে জেমিমা যে পুনর্বার সে খেলিবা পাই সুযোগ পাইব। সময় আসিলা যেতবেলে সেমিফাইনাল খেলিবা পাই সুযোগ পাইলা, প্রভু তাଙ୍କୁ এমিতি ভাବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଜଣେ କେବଳ ଜେମିମା 117 ରନ ମାରିଲା ଆଉ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହେଲା। ଜୋରରେ ଟିକେ ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟ ହେଇଛି। ତାଳି ମାରି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। ସାରା ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଜେମିମାର ସେ ଭାଷଣ, ସେ ଜେମିମାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟ ହେଇଛି। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ନୁହେଁ କି? ସେ କେବଳ ସେତିକି କହିନାହାନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧୃତ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମେ ନିରୋଗ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଏ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୀରବ ରହିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିରୋଗ ରୁହ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଉଦ୍ଧୃତ କଲେ ଯେ এই ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଇଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବିଜୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଦିନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ ବାଳକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ଜେମିମା ଭଲ ସ୍କୋର କରିକି ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲା, ଭାରତକୁ ଜିତେଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅଟିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଉଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜେମିମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,
गत मास 17 तारिखरे सारा ओडिशार लोक माने समस्त स्तब्ध हो गले जड़े व्यक्तिकर मरण रे से किए ह्यूमन सागर से जड़े क्रिश्चियन से केवल क्रिश्चियन गीत गाउଥିଲେ ताहा नय किंतु विभिन्न प्रकार गीत गाई से भलो ना रखिले हेले मध्य से जड़े क्रिश्चियन ताली मारी निके प्रभुकर प्रशंसा करी गतकाली तांकर श्रद्धांजलि सभारे समस्त हीरो माने समस्त कंठशिल्पी समस्त नेता माने समस्त सेटिक जाई परिवार को शांति सांत्वना देइछन्ति मोर कहबार उद्देश्य जामाने परिसंधि मुहूर्त रे जाउथबा समय प्रभु आमानु मध्य आमानक लोक मानक मध्य से व्यवहार करबछन्ति हालेलुया हालेलुया परमेश्वर स्वर्गर दूत आसिले मेषपालक मानक कहले भय कर नाही तुम्हानक निमंते एक बालक जन्म अछन्ति प्रिय प्रभुଙ୍କ दास दासी माने आमाने समस्त आदिवासी वर्गर लोक माने हालेलुया हालेलुया आमाने समस्त आदिवासी ए अंचल रे आमानक जन्म आमाने परमित हेबा नाही हालेलुया हालेलुया प्रभुଙ୍କ वाक्य हमको साहस दिए जे भय हो नहीं आमाने समस्त आदिवासी लोक माने प्रभु हमको अनुग्रह करी तांकर परिचय देई अछि आज हमरे क्रिश्चियन बली नामित होइछु जति भी धर्म रे हमरे क्रिश्चियन किंतु हमनकर जाति रे हम आदिवासी छु ताली मारे दिगे प्रभुकर प्रशंसा करी संविधान 23 धारा 24 धारा 25 धारा हमको ए अधिकार देई अछि हमरे जिसुकर लोक माने समझते हालेलुया हालेलुया स्वच्छंद रे हमरे जिसु को ग्रहण करी अछि केही हमर बाय फोर्स बलात्कार भाବରେ जबरदस्त भाବରେ हमन को के क्रिश्चियन करे ना हालेलुया हालेलुया केही हमन को प्रलोभन देखि क्रिश्चियन करे ना आमे जिसु को जानिलु ग्रहण कलो से क्रिश्चियन जो प्रभु 2025 वर्ष तले जन्म ग्रहण कले धरा पृष्ठ रे तांको माने ग्रहण कलो आज माने क्रिश्चियन होइछु कोनसी भयभीत द्वारा नहीं कोनसी प्रलोभन द्वारा नहीं कोनसी मुखापेक्षा द्वारा नहीं बलपूर्वक नहीं जिसु को जस्ट ग्रहण कलो आमाने क्रिश्चियन नामित होइछु तेणु ए दिन मानकर संविधान बाइबल को आमाने दुई जन को दीटा को भलो भाबरे धरी की आगु को बढ़िबा दरकार हालेलुया हालेलुया संविधान हमन को अधिकार दउछ बाइबल हमन को आशीर्वाद दउछ तेणु ए जन्मदिन को डिसेंबर 25 को अति सुंदर भाबरे प्रतिपालन करिबा प्रभु को ऊपर विश्वास करी भरोसा करी प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद पांतो माथ्यू 2 अध्याय 1 पद रे विषय लिखा जाय माथ्यू 2 पर्व 1 पद रे देखो पूर्व देश केतेक पंडित जेरूशलेम आसी पहुंचिले प्रथम आमे देखिलु मरियम के विषय तापर एलिजाबेथ के विषय देखिलु सिमियन नामक व्यक्ति के विषय देखिलु हाना नामक नाम के विषय देखिलु तापर मेषपालक के विषय देखिलु वर्तमान पंडित मान के विषय देखो पूर्व देश पंडित माने यीशु को अनुसंधान करू करू आसिले जेरूशलेम रे पहुंचिले आ यीशु को से माने देखिले हालेलुया हालेलुया सेमानकर उद्देश्य थिला हमें यीशु को देखिबो पूर्व देश पंडित माने आसिले यीशु को देखिबा पय आसिले आ यीशु को मत देखि पारिले किंतु दुखर विषय माथ्यू 2 अध्याय 16 पद को पढंतु माथ्यू 2 अध्याय 16 पद हेरोद पंडित मानक द्वारा आपन को प्रवचित हेबा देखि क्रोधान्ध होई गले आ सेमानक
ताली मारी टिके प्रभुंकर प्रशंसा करिबा किंतु पाखरे बा राजा हेरोद राजा यीशु को देखि पारले नाही आपण पाखरे अछंती किंतु यीशु को देखिया पय चेष्टा करू नाहंती सेथि पय देखि पारु नाहंती मृत्युंजय परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को देखिबा पय आपण थरे के चेष्टा करंतु देखिबा को पारिबे आत्मिक चक्षु आपनकर खोली जिवो आपण देखि पारिबे पूर्व देशर पंडित माने देखुचंती किंतु पाखरे थाई कि राजा हेला कोन हेला किंतु हेरोद देखि पारला नाही कारण ता पाखरे इच्छा थिला ताका पाखरे एक खांद थिला से छुआ को मारिबा पई सानो सानो शिशु मानु से बद्ध कर देला तेणु यीशु को देखि पारला नाही प्रिय प्रभु को दास दास एही दिन मानकरे हमने यीशु को देखिबा चेष्टा करबा यीशु को आह्वान करबा से नूतन भाबरे आमान को हृदय को आस्वाद से जन्म ग्रहण करन हालेलुया हालेलुया ये होचे आमान को पई समस्त को पई सम्मान पूर्व देशर पंडित माने आछन यीशु को देखिबा पई आ देखि पाउ छथि किंतु पाखरे थाई कि से राजा हेला मत यीशु को देखि पारु नांती हे होची दुखर विषय आ गोटे अंश अध्ययन करबा बहुत बढ़िया विषय जोहन सॉरी लोक 1 अध्याय 41 पद लोक लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 41 पद कोन लिखा अछि आओ एलिजाबेथ मरियम को नमस्कार सुनिया मात्रे शिशुडी तांको गर्भ रे नाचि उठिला पुणी एलिजाबेथ पवित्र आत्मा रे पूर्ण होई अति उच्च स्वर रे कहिले नारी मानक मध्य रे तुमे धन्य पुणी धन्य तुमर गर्भर फल हमर प्री क्रिसमस रो संवाद एतिके हमर समाप्त करबा को जाउ मरियम पर्वत रे वास करथबा एलिजाबेथ घर को गले भल रे ध्यान रे सुनंतु मरियम बुढ़िया घर को जाउछंती भौणी घर को जाउछंती एलिजाबेथ घर को जाउछंती घर भीतर प्रवेश करू मरियम एलिजाबेथ घर भीतर प्रवेश करू एलिजाबेथ गर्भ रे ओडुथिबा 6 मासर छुआ जोहर छुआ यीशु को देखि नाची उठिला बला ताली मारी के प्रभुकर प्रशंसा करे मरियम को गर्भ रे यीशु छथि गोटे मासटी हेई नाही से यीशु को देखि एलिजाबेथ पेट रे बडुथिबा 6 मासर छुआ एलिजाबेथ को गर्भ रे से नाचु छथि ताली मारी के प्रभुकर प्रशंसा करे ये की आश्चर्य विषय एलिजाबेथ पेट रे थिबा छुआ 6 मासर छुआ यीशु को देखि हालेलुया हालेलुया हमें केते पुराना क्रिश्चियन माने वर्ष धरि के माने क्रिश्चियन है किंतु माने यीशु को देखिया पय चेष्टा करिना सेदिनो एलिजाबेथ गर्भ रे पेट रे थिबा 6 मासर छुआ मरियम पेट रे थिबा यीशु को देखि पारिला आ से नाचिला ताली मारी के प्रभुकर प्रशंसा करे सभापति महोदय आमना एरिया पालक महोदय आज समस्त को नचै देले बहुत खुशी है यदि प्री क्रिसमस रे नाचिबा जाबे समस्त एक मास पूर्व हमर नाच होतला गां गां रे नाच घरे घरे नाच किंतु हमर सिद्धि रो हिल जाई हमें धीरे धीरे सिद्धि रो हिल जाई हमर मन से हस से खुशी शैतान छड़े नहीं जाई आज हमने खुशी हे परना आज हमने आनंद हे परना आज हमने नाची परना होरा आज जने मां पेट रे 6 मास छुआ नाची परना यीशु को देखेगी हालेलुया हालेलुया प्रिय प्रभु को दास दास माने हमर मन मध्य आनंदित हबार दरकार से जाने पारिला दुपक जोहन मां पेट रे खाई 6 मास छुआ कारण यीशु को से 6 मास 6 मास छुआ यीशु को देखिले आज से नाची पारु आज केते जण यीशु को पाई नाचिबा पाई रेडी अछि हालेलुया हालेलुया प्रकृत रेडी अछंती टिके नाचिबा की गोटे गीत हे जाऊ
ଗୋଟେ ଗୀତ ବନା କି କିରା ସରା କିନା ନେ ଲାଙ୍ଗଟେ ଦେ ତମ ସଂଖ୍ୟା ଆଲେ ବେଲେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହବା ଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆରାରେ ନାଚିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ସେଥିରେ ସେ ମାର ଛୁଆ ପେଟରେ ଥାଇକି ଯଦି ସେ ନାଚି ପାରୁଛି ଆମେ କାହିଁକି ନାଚି ପାରିବା ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଖୋଲିକି ଆମେ ନାଚିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ସେଦିନ ସେ ଜୋହର ନାଚିଲା ସେଇ 6 ମାସର ଛୁଆ ନାଚିଲା ମା ପେଟରେ ଥାଇକି ନାଚିଲା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇକି ଆମେ ନାଚିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ମନା କି ନାଚିବା ଭଳି ହବ ପାସଟାରେ ଅଛି ବିଆଜି ଖାଇ ନା ସଉନା ତାରେ ଯିଶୁ ନେବେ ନା ନିଶାରେ ଯିଶୁ ନେବେ ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାର ସମସ୍ତେ ନାଚିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଅ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାରେ ଯିଶୁ ନେବେ ନିଶାରେ ଯିଶୁ ନେବେ बहुत धन्यवाद प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु यीशु करी मध्ये आमे टिके नाचिलो तांकर जन्मदिन उपलक्षे आमे निज निज चर्च रे नाचिबा किंतु मिलित भावना ये बडे सुंदर सुजोग प्रभु हमर को देले अल्प समय पाए नाचिबा पाए झाळ हेला मोर झाळ हेला प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु प्रभुଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶେଷ ଅଂଶ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 16 पद पठन करिबा ताहाको वस्त्रे ताहाको जंघ देशरे एही नाम लिखित अछि राजा मानकर राजा ओ प्रभु मानकर प्रभु ताली मारी के प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करिबा प्रभु यीशु शीघ्र आସୁଛନ୍ତି आपण विश्वास करो कि मान करो प्रभु यीशु निश्चित भाव आସୁଛନ୍ତି हालेलुया 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 से कुमारी गर्भरे जन्म ग्रहण करिवे सफल हेबा आउ से द्वितीय आगमन करिवे ଏହା ମଧ୍ୟ सुनिश्चित भाव सफल हेबा
से शिशु रूप रे आसीबे नाही किंतु से राजा मानकर राजा है के आसीबे ताली मारी टिके प्रभु के प्रशंसा से निरिय छुआ है के आसीबे नाही किंतु ए जगत को विचार करबा में आसीबे से हम समस्त को विचार करबा में आसीबे जो मन हम बीन फिरतिले से मन मत हम देखबे बोले बाइबल देखा जाए धनो से विचार करता है के आसीबे से राजा मानकर राजा है के आसीबे असंत मन अखिल करिबो आसता मन निज निज को समर्पित देबा से यीशु को निकट आमे प्रभु को निकट समर्पित देबा अल्प समय आसो प्रिय प्रभु को दास दास केहि भी नीरव रहबा ये गुटे अपूर्व सुযোগ आमे तांको चरण तळे समर्पित हेबा पाई प्रार्थना करिबा पाई तांको हृदय रे जन्म ग्रहण करिबा पाई सुযোগ देबा पाई प्रभु सुंदर प्रकाश देइ छथि आमे तांको आह्वान करिबा आमे तांको वेलकम करिबा सेदिन मरियम वेलकम करथिले एलिजाबेथ वेलकम करथिले सिमिया नामक व्यक्ति वेलकम करथिले अन्ना नामक व्यक्ति मां से वेलकम करथिले मेषो पालकमान वेलकम करथिले आज आमे समस्त तांको वेलकम करिबा हे यीशु तुमे मोर हृदय को आसो तुमे मोर हृदय रे जन्म ग्रहण करो मोर हृदय खोला तम पाई खोला रही अछि ए प्रकार भाबरे तांको माने आह्वान करिबा तांको माने आह्वान करिबा से आपनकर हृदय को आसीबे आपनकर गृह को आसीबे आपनकर मंडली को आसीबे आपनकर राज्य को आसीबे आपनकर डिस्ट्रिक्ट को आसीबे ओडिसा को आसीबे भारत वर्ष को आसीबे से यीशु को आमाने वेलकम करिबा आसंतु केहि भी नीरव रहबा नाही प्रार्थना करिबा से राजा मानकर राजा से प्रभु मानकर प्रभु से द्वितीय आगमन करो छथि तांकर पक्ष रे रहबा धन्यवाद दोष धन्यवाद दोष धन्यवाद दोष धन्यवाद दोष तुम्हें धन्यवाद 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 केहि भी नीरव रहबा आपनकर प्रार्थना प्रभु सुनो आपनकर लोक प्रभु देखो छथि आपण नीरव रहबा नाही हे प्रभु यीशु को कहतो हे यीशु मोर हृदय वास मोर हृदय वास मोर परिवार वास आश्वास आमन प्रार्थना आपण जे जे होतो ना आपण जे के आपण प्रार्थना करन आपण को प्रार्थना प्रभु सुनिबे आपण को प्रार्थना प्रभु परिवर्तन करिबे से इतिहास सृष्टि करिबा परमेश्वर से मसीह हो करिबा परमेश्वर से ख्रीष्ट पूर्व करिबा परमेश्वर से ख्रीष्ट करिबा परमेश्वर आपण को प्रार्थना रे सब किछ परिवर्तन होछि परिवर्तन होछि धन्यवाद तुमे शीघ्र आस मारानाथा तुमे शीघ्र आस हे प्रभु तुमे शीघ्र आस तुमे राजा मानकर राजा ही आस तुमे प्रभु मानकर प्रभु ही आस तुमे शीघ्र आस धन्यवाद धन्यवाद तुम रात अभिषेक ऐसा रस तुम आत्मांकर अभिषेक ऐसा रस सेदिन एलिजाबेथ आत्मारे परिपूर्ण होला सेदिन मरियम आत्मारे परिपूर्ण होला आज हम केते जण बसी अछु हम प्रत्येक को तुम आत्मांकर अभिषेक दियो प्रभु तुम भाग्यर अभिषेक दियो प्रभु केहि भी हम स्थान रिक्त हस्त रे जीवन है तुम ठारो हम आशीर्वाद प्राप्त होई ए स्थान रे साक्षी प्राप्त होई से प्रकार धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus para roaye tabe. Hallelujah, Jesus para
ধন্যবাদ তুমি আমাকে নিজ রাজ্যକୁ ନେଇଯିବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଚିରକାଳ ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ ଆମର ଜୀବନରେ ଅନେକ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ପାଇଁ ଗୃହ ରଖିଅଛୁ ସେଇ ଗୃହକୁ ଆମେ ଯିବୁ ସେଇ ନଗରକୁ ଯିବୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ তুমি আমার প্রশ্ন করছ ସେଥିପାଇଁ ধন্যবাদ এই সমাবেশ में तुम हाथ रखो प्रभु हम प्रत्येक उतरे स्पर्श करो हम प्रत्येक उतरे स्पर्श करो तुम आत्मांकर अभिषेक करो प्रभु तुम वाक्यर अभिषेक करो तुम्हारो राज्य ପାଇଁ प्रस्तुत करो तुमे शक्ति दो ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ କେହି ବି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯିବୁ ନାହିଁ ତୁମେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିରେ ଯାକୁବ କହିଲା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କହିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ଆମକୁ ଦିଅ ନହେଲେ ଆମେ ସାରା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଅ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଅ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଅ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ Thank you, Lord Jesus. ধন্যবাদ 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমার স্পর্শ পাই ধন্যবাদ প্রভু মন্দ আন্দোলনে চালে যাচ্ছে বলে ସେଥିପାଇଁ ধন্যবাদ অসুস্থ চালি যাଉଛି ସେଥିପାଇଁ ধন্যবাদ তোমার রাজ্য আসুଅଛି ସେଥିପାଇଁ ধন্যবাদ তোমার রাজ্য আসুଅଛି ସେଥିପାଇଁ ধন্যবাদ আমার বিশ্বাস করুଛୁ প্রভু তোমার রাজ্য অতি সনিকট প্রভু ধন্যবাদ 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 আজির সমস্ত আশীর্বাদ মঙ্গল দান পাই তোমাকে ধন্যবাদ এই সমস্ত প্রার্থনা বিশ্বাসের সহিত যিশুଙ୍କ নামରେ মাগুଅছি পিতা আমেন তালি মারি প্রভুଙ୍କର প্রশংসা